آن لائن گیم پر میری ایک لڑکے سے بات چیت ہونے لگی۔ پھر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، مگر ہم کبھی ملے نہیں تھے۔ اس نے میری امی سے میرے رشتے کی بات کی۔ انہی دنوں کالج میں میری ایک نئی سہیلی بنی۔ ایک روز میں اس کے گھر گئی تو وہاں یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں فوراً گھر بھاگ گئی، کیونکہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ جہاں انٹرنیٹ اور فیس بک پر تفریح حاصل کی جاتی ہے اور زمانے بھر کی معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہاں اکثر لوگوں کی زندگیوں میں عجیب کھیل بھی رونما ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ اس وقت پیش آیا جب میں 18 برس کی ایک ناسمجھ دوشیزہ تھی۔ عرصے بعد اس واقعے کو قلم بند کرنے کی جرت کر رہی ہوں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اگرچہ اس واقعے کو بلانا چاہتی ہوں مگر بلا نہیں پائی۔ جو لڑکیاں بنا سوچے سمجھے قدم اٹھاتی ہیں انہیں میری داستان سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ گھر میں ہم 3 بہنیں غیر شادی شدہ تھیں، جبکہ ایک بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ آپی زہرا کی شادی پھوپھی زاد سے ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھیں، لیکن ان کے بعد کی میری دونوں بہنوں کی ابھی تک شادیاں نہ ہو سکی تھیں۔ جہاں بھی بات چلتی اندر کوئی نہ کوئی مسائل آ جاتے۔ اگرچہ والدین نے بہت کوشش کی کہ میری بہنوں کا کسی اچھے گھرانے میں رشتہ ہو جائے، مگر مراد بڑھ نہ آئی۔ بڑی آپی کی رشتہ داروں میں ایک بار بات چلی تھی، رشتہ طے بھی ہو گیا تھا اور شادی کچھ ماہ بعد ہونا قرار پائی تھی کہ تب تک اسے چھوٹی بہن کا رشتہ بھی مل جائے گا۔ مگر اس سے پہلے ہی میرے بھائی کو معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکا کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے 2 ماہ بعد ہی خاندان بھر میں یہ بات پھیل گئی کہ اس نے اسی لڑکی سے شادی کر رکھی ہے۔ یوں یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ جانے کیسی رکاوٹ تھی کہ میرے والدین باوجود ہزار جتن کے میری بہنوں کے ہاتھ پیلے نہ کر پائے۔ وقت کبھی تھما نہیں، تیزی سے گزرتا رہتا ہے۔ سو گزرتا رہا۔ سب سے بڑی آپی نے بھی کچھ رشتے تلاش کر کے بتائے، مگر کسی میں کچھ خرابی نکل آئی تو کسی رشتے کو کسی خاص وجہ سے رد کرنا پڑا۔ یوں میری دونوں بہنوں کی شادی کی عمریں نکل گئیں اور وہ بن بیاہی رہ گئیں۔ اب تو ویسے ہی لوگ زیادہ عمر کی کہہ کر رشتے سے انکار کر دیتے۔ میری بہنوں کے بعد کے 2 بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور بھابیاں گھر میں آ گئیں۔ اب گھر میں بھابیوں کے ساتھ نوک جھوک شروع ہو گئی۔ بھابیوں نے بھی نندوں کو بیاہنے کے کافی جتن کیے، مگر اچھے رشتے شاید میری بہنوں کے نصیب میں نہ تھے۔ سبھی جانتے ہیں کہ بھابیاں خواہ کتنی ہی اچھی ہوں، جب گھر آ جاتی ہیں تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ نندوں اور بھابیوں کے لیے ایک کڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ آپس میں حسن سلوک کو کس طرح قائم رکھیں تاکہ گھر کا ماحول پرسکون رہے۔ ہماری دونوں بھابیاں گو کہ اچھی تھیں، مگر پھر بھی نند باوج کے نازک رشتے میں اکثر دراریں پڑ جاتی ہیں۔ حالانکہ میری بہنیں گھر کا سارا کام کرتی اور بھابیوں کے بچے بھی سنبھالتی تھیں، مگر پھر بھی وہ انہیں بوجھ ہی تصور کرتی تھیں۔ میں والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور ان دنوں کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ان دنوں 2nd ایئر کی طالبہ تھی جب میرا اپنی سہیلیوں کو دیکھ کر دل چاہتا کہ میرے پاس بھی موبائل فون ہو۔ یہ نیا نیا انٹرنیٹ کا دور تھا۔ کالج میں میری کچھ سہیلیاں امیر گھروں کی تھیں جن کے پاس اسمارٹ فونز تھے۔ میں جب انہیں یوٹیوب پر نئی نئی موویز اور گانے سنتے دیکھتی تو میرا بھی دل مچل اٹھتا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے چیٹنگ کرتی اور کچھ تو اپنے منگیتر یا کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ میں لگی ہوتی، مگر مجھے گھر سے موبائل رکھنے کی بالکل بھی اجازت نہ تھی۔ یہاں تک کہ ہمارے گھر میں ابھی اسمارٹ فون صرف میرے ایک بھائی کے پاس ہی تھا۔ ہمارے گھر میں ہم بہنوں کی پہنچ میں صرف ایک ہی موبائل تھا جو امی کے پاس ہوتا اور جو بالکل سادہ سا موبائل تھا جس پر صرف کال کی یا سنی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ بھائیوں اور ابو کے پاس جو موبائل تھے وہ ہماری پہنچ سے دور ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ ہمارے یہاں بھی انٹرنیٹ کا استعمال شروع ہوا۔ نئی نئی چیز تھی تو مجھے بھی شوق پیدا ہوا۔ پہلے تو کمپیوٹر پر بیٹھ کر ڈرامے اور موویز ہی دیکھتی کہ ابھی تک تو یہی دلچسپ مشغلہ تھا، مگر جلد ہی اس سے بھی دل بھر گیا۔ اب دل چاہتا کہ میں بھی کسی سے چیٹنگ کروں۔ جوانی کے دور میں داخل ہو چکی تھی اور اپنی سہیلیوں کو دیکھ کر میرے اندر بھی چاہے اور چاہے جانے کا شوق بڑھتا جا رہا تھا۔ دل چاہتا کہ کوئی ایسا ہو جس سے میں بات کروں، مگر اب سمجھ نہ آتی تھی کہ کس سے چیٹنگ کروں، کیونکہ ایسا کوئی ابھی تک زندگی میں آیا ہی نہیں تھا۔
एक रोज़ जब मैं लेक्चर लेकर अपने दोस्त को ढूंढती बाहर आई जिसने ये लेक्चर नहीं लिया था, मैंने उससे लेक्चर ना लेने की वजह पूछी तो वो कहने लगी मेरी गेम चल रही थी और वैसे भी मिस फरखंदा ने कौन सा कुछ पढ़ाना था, उन्होंने बस इधर उधर की स्टोरीज ही तो सुनानी होती। मैं उसके पास बैठ गई मगर उसको मोबाइल पर कोई गेम खेलने में गुम पाया। वो साथ साथ मेरी बातों का जवाब भी कभी कभार दे रही थी मगर अपनी गेम में मगन ज़्यादा थी। यूँ मैं भी उसे दिलचस्पी से देखने लगी। ये ऑनलाइन गेम थी जिसमें वो खेलने के साथ साथ किसी से चैटिंग भी कर रही थी। मेरा इस गेम में तजस्सुस पड़ा और मैं भी दिलचस्पी से देखने लगी। अगले रोज़ भी यही हुआ कि मैं उसे दिलचस्पी से देखती रही और साथ उसकी चैटिंग पढ़ पढ़ कर लुत्फ़ लेने लगी। मुझे ये खेल बहुत दिलचस्प लगा। मैंने भी सोच लिया कि अब मैं भी घर जाकर अपने कंप्यूटर पर यही गेम खेलूँगी। अब ये होता कि मैं कॉलेज से आकर खाना खाने के बाद फ़ौरन कंप्यूटर के सामने बैठ जाती और ऑनलाइन गेम खेलने लगती। इन गेम्स में सबसे ज़्यादा मुझे शतरंज पसंद थी क्योंकि वहाँ चैटिंग की सहूलत सबसे बेहतर थी। अगरचे मैं इस खेल की माहिर ना थी मगर इस वजह से खेलती कि चैट भी कर सकती थी और मुझे अजनबी लोगों से बात करके लुत्फ़ आता था। सच तो ये है कि उन दिनों मुझे अक्ल ना थी, कुछ नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है और लोग किस किस्म के होते हैं। सभी को अपने जैसा मासूम समझती थी। घर में भी कोई मुझ पर खास तवज्जो न देता कि बस बैठी कंप्यूटर के आगे मूवीज़ या ड्रामे देख रही होगी। एक रोज़ मैंने एक लड़के के साथ शतरंज की बाजी लगा ली और खेल शुरू हो गया। वो एक माहिर खिलाड़ी था। मैं उससे काफ़ी मुतासिर हुई। उसने मुझे एडिंग रिक्वेस्ट भेजी जिसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बाद में हम बाजी लगाकर खेलने लगे। उसने मुझे उस गेम के बारे में बहुत कुछ सिखाया। यूँ हम गेम के हवाले से चैटिंग करने लगे। उसका नाम उमैर था और वो कनाडा में रहता था तो वो पाकिस्तानी और कराची ही का रहने वाला था और हम भी कराची में ही रहते थे, लेकिन वो कनाडा में अपनी मुलाजमत के सिलसिले में रह रहा था। हमारी बातचीत बढ़ी और यूँ कुछ तारुफ के बाद अब तकरीबन हम रोज़ ही चैटिंग करते और हमारा ऑनलाइन रहने का एक टाइम भी मुकर्रर था। मेरे पास चूँकि कंप्यूटर था लिहाजा मैं उसे बता देती कि इस वक्त मैं ऑनलाइन आऊँगी। यूँ वो भी उसी वक्त ऑनलाइन आ जाता। बताती चलूँ कि मैं उससे अपनी बहनों से छुप कर बातें नहीं करती थी बल्कि मैंने खुद ही उन्हें उस सब के बारे में बता दिया था। यूँ मेरी बहनों को भी इस बात का इल्म था और उन्होंने भी कोई इतराज़ न किया कि गेम खेल लेने में क्या हर्ज है। रफ्ता रफ्ता बात आगे बढ़ी और हम दोनों एक दूसरे को मेल भी करने लगे जिसमें वो मुझे कनाडा के बारे में बताता, अपनी फैमिली और जॉब वगैरह के बारे में, और मैं अपनी फैमिली के बारे लिखा करती। बाज़ औक़ात हम दोनों मुल्कों का उनकी अच्छाइयों और बुराइयों से मुकाबला करते। मैं लिखती कि अपने वतन से बेहतर कोई जगह नहीं होती और वो कहता मगर इंसान को दूसरे मुल्कों भी आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में अच्छा रोज़गार कहाँ मिलता है। बेहतर ज़िंदगी गुजारने और अच्छे लाइफस्टाइल के लिए दूसरे ममालिक का ही रुख करना पड़ता है। गर्ज इसी तरह की बातें लिखकर हम एक दूसरे को मरूब करने की कोशिश करते। घर वाले मेरी इस मशगले पर कोई एतराज़ नहीं करते थे और ना तवज्जो देते क्योंकि उनके नज़दीक मैं एक ऐसी लड़की थी जो कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। वैसे भी मैं कहीं आती जाती नहीं थी सिवाय कॉलेज के। बस घर में बैठकर कंप्यूटर से दिल बहलाती थी। कहते हैं कि आग और कपास का मेल नहीं। किसी ने 100% दुरुस्त कहा है। उसने अभी तक मुझसे कोई पसंदो नापसंद की बात नहीं की थी, लेकिन मेरे जैसे दिलो दिमाग पर उसका अक्स छाता जा रहा था। घर हूँ या कॉलेज, मैं अब हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती थी। हालांकि उसने अभी तक मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी कि जिससे मुझे उसकी तरफ से कोई इशारा मिलता। वो मेरे साथ बात ज़रूर करता था लेकिन उसकी बातें बिल्कुल आम सी होती थी। अब मेरा दिल ख्वाहिश करता कि वो मुझसे इजहार मोहब्बत करे और मैं भी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दूं, मगर वो ऐसा नहीं कर रहा था। खैर कुछ ही रोज़ में वह आखिर नौबत यहाँ तक आ गई। एक रोज़ उमैर ने मुझसे सवाल किया कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। ये वो सवाल था जिसकी मैं शौरी या लाशौरी तौर पर मुंतज़िर थी। मैंने चालाकी से कहा कि पहले आप बताओ, मैं बाद में बताऊंगी। वो कहने लगा, हाँ मैं कभी किसी को पसंद करता था, बहुत मोहब्बत करता था उससे, मगर उसकी शादी हो गई है और वो अब मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। मैंने आगे से दुख का इजहार किया। ये तो वो दुख वाली बात है। वो कहने लगा, वो लड़की यही कनाडा में ही रहती है। 2 साल तक हम एक दूसरे को पसंद करते रहे और मैं उससे शादी भी करना चाहता था। एक रोज़ वो कहने लगी कि मेरे घर वाले मेरी कहीं और शादी करना चाहते हैं। जब मैंने उससे हमारे बारे में अपने घर बात करने को कहा
تو وہ بہانے بنانے لگی۔ کچھ روز بعد کہنے لگی کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے، مگر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اب خود ہی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہے۔ یوں اس نے اپنے ایک کولیگ سے شادی کر لی۔ وہ یہ بات کرتے کافی دکھی لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی کہانی سن کر دکھ کا اظہار کیا۔ میں نے کہا، اے کاش کہ تمہاری خوشیاں تمہیں مل جائیں۔ میں نے کہا، ضروری نہیں کہ انسان جسے پسند کرے وہ اسے مل بھی جائے، یہ قسمت کی بات ہے، لیکن اس بات پر انسان جینا نہیں چھوڑ دیتے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں جی رہا ہوں نا، اور بہت خوش و خرم ہوں۔ عمیر کی اس بات پر مجھے مزید اس کے ساتھ ہمدردی ہوگی۔ رفتہ رفتہ اس قسم کے سوال و جواب کے بعد ہم دونوں کے درمیان ایک مزید اپنائیت بھرا رشتہ قائم ہو گیا، اور اب ہم اپنے دکھ سکھ پہلے سے بھی زیادہ کھل کر ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھ سے بڑی 2 بہنوں کی شادیاں نہیں ہو سکیں، اور اب وہ اوور ایج ہو چکی ہیں، جس کا انہیں ہی نہیں ہمارے تمام گھر والوں کو دکھ ہے۔ بہت اچھے رشتوں کی چاہ میں میرے والدین بھی معمولی رشتے رد کرتے رہے، مگر اب تو وہ معمولی رشتے بھی نہیں مل رہے۔ اب ان بیچاریوں کی زندگی کا مقصد صرف بھائیوں اور بھابھیوں کی خدمت کرنا اور ان کی مرضی سے جینا رہ گیا ہے۔ جب بھی میں اپنی بہنوں کا ذکر کرتی تو وہ بھی دکھی ہو جاتا، مجھے کہتا کہ دیکھو تم شادی میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور تم بھی پھر ان کی طرح بیٹھی رہ جاؤ گی، لہٰذا جو پہلا اچھا رشتہ آئے وہی ہاں کر دینا۔ میں اس کی بات پر حیران رہ جاتی۔ وہ کہتا، دیکھو والدین سدا کسی کے نہیں رہتے، لڑکی کی زندگی جب دوسروں کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہے تو وہ بہت قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جلد ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اب وہ روز ہی کوئی ایسا میسج بھیجتا جس میں میرے لیے کوئی خاص بات پوشیدہ ہوتی۔ وہ ان اشاروں کے ذریعے میری تعریف کرتا اور کہتا کہ وہ بہت خوش نصیب ہے جو مجھ جیسی سچے جذبوں کے مالک لڑکی سے اس کا تعارف ہوا۔ خود میں بھی سمجھتی تھی کہ اس کمپیوٹر میں میرا آئیڈیل چھپا ہوا ہے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک عزیز کی شادی میں پاکستان آ رہا ہے۔ میں خوش ہو گئی، جیسے کسی نے اچانک انعام میں کوئی بہت قیمتی چیز دینے کا اعلان کر دیا ہو۔ میں تو اسے ملنے کے خواب دیکھتی تھی جو حقیقت کا روپ دھارنے والے تھے۔ ایک دن جب وہ آن لائن تھا، اس نے مجھ سے کہا، اگر میں پاکستان آیا تو کیا تم مجھ سے ملو گی؟ میں نے کہا، ہاں ضرور ملوں گی، مجھے آپ سے ملنے کی بہت آرزو ہے۔ وہ کہنے لگا، میری بھی یہ شدید خواہش ہے۔ میں نے مزید کہا کہ میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی آپ یہاں آؤ گے اور میں آپ سے مل پاؤں گی۔ پھر اس نے اس دن مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم نے ملنے کے بعد مجھے پسند کر لیا اور میں نے تمہیں اپنے گھر کی عزت بنانا چاہا تو کیا تم ہاں میں جواب دو گی؟ کہ سنتے ہی میرے دل میں ہزاروں پھول کھل گئے تھے، دل جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، مگر میں نے بن کر جواب دیا کہ سوچوں گی۔ مگر آپ آ تو جاؤ۔ میں نے اگلے روز اپنی بہن کو بتایا کہ وہ شطرنج کا کھلاڑی کسی کی شادی اٹینڈ کرنے پاکستان آ رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ ہم سے ملنے بھی ضرور آئے گا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیا وہ ہمارے گھر تم سے ملنے آئے گا؟ گھر میں تم کیسے مل سکتی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، اس نے کہا ہے کہ وہ ہمارے گھر آئے گا اور فیملی سے بھی ملے گا۔ باجی کہنے لگی، مگر ہم بھائی بھابھیوں کو کیا جواب دیں گے کہ یہ کون ہے اور اس طرح تم سے یا ہم لوگوں سے ملنے کیسے گھر آ گیا ہے، جبکہ نہ کوئی رشتہ داری اور نہ جان پہچان۔ اگر اسے گھر والوں سے ملنا ہی ہے تو اپنے والدین کے ساتھ آئے، ساتھ رشتے کی بات بھی کر لے۔ میں نے آگے سے کہا، باجی ابھی وہ تھوڑی نہ رشتے کی بات کرے گا، پہلے وہ ہم سے اور مجھ سے تو ملے، پھر ہی وہ اپنے والدین کو کچھ بتائے گا نا۔ پھر باجی کہنے لگی کہ تمہیں اپنی بھابھیوں کا تو پتہ ہی، ان سے کیا بہانہ لگائیں گے؟ میں نے کہا، بھابھیوں کو بول دینا کہ وہ میرا استاد ہے، بس اسی لیے ہمارے گھر آ گیا۔ کیوں باجی میری آئیڈیا پر متفق ہوگی۔ اصل میں وہ بھی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر رشتہ اچھا ہو تو میری وہاں بات طے ہو ہی جائے، تاکہ میں تو وقت سے اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی ان کی طرح بھابھیوں کے تانے سن کر زندگی گزارنی پڑے۔ اسی لیے وہ میرا اس قدر ساتھ دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ امی کو بتا دو تاکہ وہ ابو وغیرہ کو تو بتا کر راضی کر لیں، تبھی ہم اس کے گھر پر مہمانداری کر سکیں گے۔ میں نے کہا، باجی یہ بات آپ خود امی سے کرنا، مجھے ان سے لحاظ آتا ہے۔ وہ کہنے لگی، پہلے مجھ سے اس کی بات کرا دو، مجھے اندازہ تو ہو کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، کہیں کوئی دھوکے باز ہی نہ ہو، میری تسلی ہو جائے، پھر ہی میں امی سے ذکر کروں گی۔ میں نے باجی کی اس سے فون پر بات کرائی، انہیں اس کی گفتگو اچھی لگی اور وہ کچھ مطمئن ہوگی۔
अब मुझसे वक्त काटे न करता था। मैं हर रोज़ उससे पूछती थी कि कब आओगे, और वो जवाब देता कि बस जल्द आऊँगा। महीनों यूं ही गुजर गए और वो पाकिस्तान आया। अब मुझे परेशानी होने लगी, क्योंकि इधर बाजी और अम्मी भी अब उसे धोखेबाज के लक़ब से नवाज रही थी कि वो सिर्फ तुमसे दिल बहला रहा है। पहले तो दिल ना मानता, मगर फिर मुझे भी यकीन होने लगा कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने अपना खदशा उस पर ज़ाहिर किया। वो बोला कि हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं बहुत मसरूफ़ था, तभी शादी में नहीं आ सका। मैंने कहा, हम फिर कब और कैसे मिलेंगे? मेरे मुंह से ये बेख्तियार निकला था। वो कहने लगा, अपनी तो 4 नई तस्वीर भेजो, मैं अपने वालिदैन को दिखाकर कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से मांग ले। इस तरह हम कभी ना बिछड़ने के लिए मिल जाएंगे। ये बात सुनकर मैं खुशी और हैरत में डूब गई। वो मुझे साफ लफ्ज़ों में इजहार मोहब्बत कर रहा था, और ये मैंने सोचा तक न था कि वो अब अपने वालिदैन को मेरे घर भेजेगा और उन्हें दिखाने के लिए मेरी तस्वीर मांग लेगा। मैंने अपनी दोस्त से कहकर अपने कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें बनवाईं और उसे भेज दी। तस्वीर देखकर उसने फ़ौरन मेल की कि अपनी अम्मी से मेरी बात कराओ। मैंने बाजी से कहा कि वो अम्मी से बात करना चाहता है। बाजी ने फ़ोन पर उसकी बात अम्मी से करवा दी। उसने उनसे काफ़ी देर बातें की। उसने कहा कि मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। इसी सिलसिले में मैंने उसकी तस्वीर अपने घर वालों को भी दिखा दी हैं, और उन्होंने भी आपकी बेटी को पसंद कर लिया है। आप बेफिक्र हो जाएं। मेरे वालिदैन जल्द रिश्ते के लिए आपसे बात करेंगे। मैं बेहद खुश थी। फिर यूँ हुआ कि काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन उसके वालिदैन का फ़ोन आया और ना रिश्ते के लिए कोई बात हुई। इधर अम्मी इंतज़ार में थी और बार बार मुझसे पूछती थी, कहती थी कि बात छेड़कर फिर भूल गया, ये क्या बात हुई? अपने घर वालों की तस्वीर मांगी तो गोल कर गया। न जाने कैसा लड़का है, खुद ही शादी के लिए प्रपोज किया और खुद ही ग्रेस कर रहा है। मुझे तो धोखेबाज लगता है। मगर मैं उनसे कहती थी कि अगर उसने धोखा करना होता तो मुझे ही बेवकूफ़ बनाता रहता, भला आपसे बात क्यों करता? हो सकता है उसके कुछ मसाइल हों। एक रोज़ बाजी ने उसे मेल की कि अपने घर वालों की तस्वीर भेजो, हम तुम्हारे घर वालों को देखना चाहते हैं। उसने आगे से जवाब दिया कि अभी हमारे घर में कुछ परेशानियां हैं, मुझे ज़रा सी मोहलत दें, मेरे वालिदैन खुद आपके घर आ जाएंगे। ऐसे ही करते साल गुजर गया। अब बाजी मुझे समझाती कि ये शख्स सही नहीं लगता, तुम क्यों उससे राब्ता रखे हुए हो? उसका ख्याल छोड़ दो और उससे राब्ता ख़त्म कर दो। मगर न जाने क्यों मुझे यकीन रहता कि ज़रूर उसकी कुछ परेशानियां होंगी। मेरा दिल कहता कि उमैर की नीयत साफ़ ही थी, तभी उसने खुद इतने टाइम बाद मुझे प्रपोज़ किया और शादी की बात की। फिर मेरी बहन और अम्मी तक से बात की, वरना मैंने तो उसे मजबूर नहीं किया था। इत्फाक से उन्हीं दिनों मेरी दोस्ती एक लड़की से होगी जिसका नाम अदीना था, और वो हमारे कॉलेज में नहीं आई थी। न जाने क्यों वो लड़की खुद ही मुझसे दोस्ती की ख्वाहां थी। हालांकि हमारी तो क्लासें भी अलग अलग थीं। वो काफ़ी बाइखलाक और हंसमुख किस्म की थी, लिहाजा जल्द ही मेरी उससे दोस्ती होगी। एक रोज़ बातों बातों में उसने जिक्र किया कि सालाना पेपर्स के बाद उसकी शादी अपने कज़न से होने वाली है, जो कि कनाडा में रहता है। कनाडा का सुनकर मेरा दिल धड़का। एक रोज़ जब मैंने उससे उसके मंगेतर का नाम पूछा तो वो गोल कर गई। मैं सोचने लगी कि न जाने ये मुझे अपने मंगेतर का नाम क्यों नहीं बता रही। खैर बाद में उसने मुझे अपने मंगेतर का नाम बता दिया कि उसका नाम अवैस है। मगर मैंने अदीना से कभी जिक्र ना किया कि मेरी किसी के साथ चैटिंग होती है और वो कनाडा में रहता है। बहरहाल अदीना से मेरी दोस्ती बहुत अच्छे अंदाज में इस्तवार हो चुकी थी। मैं इम्तिहानात से फारिग होगी और छुट्टियों में घर बैठ गई। एक रोज़ अदीना मेरे घर आई और मुझे अपनी शादी का कार्ड देगी और साथ इसरार करके की कि तुम्हें लाजमी आना है। कार्ड पर उसके नाम के साथ उसके होने वाले शरीके ज़िंदगी का नाम भी दर्ज था, उमैर। नाम पढ़कर मेरा दिल धक से रह गया। सोचा, अदीना ने मुझे अपने मंगेतर का नाम गलत क्यों बताया? न जाने क्यों दिल में एक खदशा सा बैठ गया। दुआ करने लगी कि खुदा न करे कि वही हो। क्या झूठ था क्या सच? उमैर से मेरी बहुत ही कम बात होती थी, मगर मैं अभी तक उस ख्वाब में जी रही थी कि उमैर एक दिन आएगा और मुझे मेरे वालिदैन से मांग कर ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगा। हालांकि हालात वाज़ेह थे, फिर भी मैं हकीकत की तलखी का मुकाबला करना नहीं चाहती थी। मैं आंखें बंद रखना चाहती थी कि धूप की तपश बर्दाश्त करने की मुझ में ताब न थी। इंसान भी क्या चीज़ है, सब कुछ जानते बूझते खुद फरेबी के सहारे जीना चाहता है। उमैर बहुत बड़ा ड्रामेबाज निकला,
जिसका अंदाज़ा मुझे बाद में हुआ। एक रोज़ जब अदीना ने मुझे अपने घर आने को कहा तो उसके घर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसे अदीना ने अपनी होने वाली नंद बताया। उस लड़की का नाम महम था। वो भी काफ़ी खुश इखलाक थी। बातों बातों में वो कहने लगी कि मेरा भाई उमैर तो अदीना को बहुत पसंद करता है। न जाने क्यों अदीना और उस लड़की में कुछ चल रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। आज मुझे अदीना का रवैया कुछ अजीब सा लग रहा था। वो दोनों किसी न किसी बात पर एक दूसरे की तरफ देखती और फिर जैसे मुस्कुरा देती। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पर बहुत अजीब लग रहा था। ख्याल आने लगा कहीं ये वही उमैर तो नहीं, और कहीं ये लड़की मेरा मजाक तो नहीं बना रही। वो मुझे अपने भाई और अदीना की मंगनी की तस्वीर दिखाना चाहती थी, मगर मैंने मंगनी की तस्वीर नहीं देखी, इस खौफ से कि कहीं ये वही उमैर ना हो जिससे मैं कभी नहीं मिली थी मगर 3 बरसों से उसकी परस्तिश कर रही थी, जिसे अपने ख्वाबों में देखती थी कि वो मेरे घर आया है मेरा हाथ थाम कर अपने साथ ले जाने के लिए। इंतज़ार की अजियत सहते सहते मेरी सेहत खराब होगी और फिर उसकी नकली मोहब्बत का मुलम्मा उतरा जिसके इंतज़ार में मैं दिन रात घड़ियाँ गिना करती थी। अदीना ने मुझे इसरार किया कि मेरी शादी पर ज़रूर आना। मैंने ख़ास तौर पर नए जोड़े सिलवाए ताकि दोस्त की शादी में अच्छी लगूं। उसकी शादी वाले दिन जब तैयार होकर शादी हाल पहुंची तो वहाँ वो शख्स अपनी दुल्हन के साथ स्टेज पर बैठा हुआ था। हाँ, ये वही उमैर था। मैंने उसे पहचान लिया था क्योंकि उसने मुझे अपनी काफ़ी तस्वीर बेच रखी थी। अब उसका असली रूप मेरे सामने आ गया था क्योंकि उसने भी एक बार मुझे दूर से देखते ही पहचान लिया था। जब मैं ज़रा स्टेज के नज़दीक हुई तो उसे किसी और के दुल्हा के रूप में देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। आंसू दिल की तह से निकले और आंखों में भर गए। उन्हें रोकना मुश्किल हो गया था। अदीना की बहन मेरे पास आई और कहने लगी, आपी आपको आने में काफ़ी देर होगी, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे, आए मेरे साथ। वो मेरा हाथ पकड़ कर ले गई और ख़ास मेहमानों के साथ ले जाकर बिठा दिया जहाँ उमैर की वालिदा और बहनें बैठी हुई थीं। वो आपस में बातें कर रही थीं। उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि वो पहले भी कई बार पाकिस्तान आ चुकी हैं। 2 साल कबल भी उमैर की मंगनी अदीना से करने आई थी और अब शादी पर दोबारा ये लोग आए थे। जब उमैर ने मुझसे कहा था कि वो पाकिस्तान किसी अजीज़ की शादी में आ रहा है तो वो किसी और की शादी में नहीं बल्कि अपनी मंगनी की तकरीब में आया था। उफ, मैं भी किसके साथ ख्वाबों की डोरियों में उलझ गई थी, कैसे और कहाँ फंस गई थी। मेरे चारों तरफ पहले भी धुंध थी और अब भी धुंध है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि दीना ने मुझसे दोस्ती क्यों की। उमैर ने दरअसल उसे बताया हुआ था कि सायरा नामी एक लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो तुम्हारे ही कॉलेज में 3rd ईयर में पढ़ती है। तभी अदीना ने न जाने क्या सोचकर मुझसे दोस्ती की थी। यकीनन उमैर ने उसे मेरे बारे में बता दिया होगा कि मैं कैसी हूँ। तभी गालबन उसे शक हुआ कि कहीं वो लड़की मैं तो नहीं हूँ। लेकिन अब उमैर को किसी और के साथ देखकर मेरा दिल रो रहा था। दिल ने कहा कि उसे बद्दुआ दे जिसने तुम्हें इतने दिन पागल बनाए रखा, मगर बद्दुआ भी ना दे सकी। मेरा वहाँ अब एक लम्हा भी ठहरना मुहाल हो रहा था। मैं कई बार वॉशरूम में अपने आंसू छुपाने की खातिर गई। मुझे तकलीफ़ के साथ साथ अपनी बेहद बेइज्जती भी महसूस हो रही थी। मुझे यूँ लग रहा था कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर रहूं, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अदीना की बहन ने मुझे बहुत कंपनी देने की कोशिश की, लेकिन मैं जल्द ही तबीयत की खराबी का बहाना करके घर आ गई। हैरत तो ये कि उसके बाद अदीना ने भी मुझसे कोई राब्ता न रखा। मैंने भी दोबारा उसे राब्ता रखने की कोशिश न की कि अब उसका कोई जवाब न बनता था, मगर आज तक पछताती हूँ कि उस पर इतना भरोसा क्यों किया, जबकि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। कि मेरे दिल पर लगा ऐसा घाव है कि जो आज तक भी नहीं भरा। आज भी उस वक्त को याद करूं तो जैसे मेरे दिल के ज़ख्मों से लहू रिसने लगता है। बहुत बार कोशिश की कि वो सब भुला दूं, मगर शायद कि मेरे बस में ही नहीं है। मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प हकीकी ज़िंदगी पर मबनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।